أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. musidɓe julɓe ɓaw hamde naadiyata Allah subhanahu wa ta'ala neminirɗo en godal o neminiren dina l'islam juula e nelaɗo e ɓengure maɓɓe sabanko e maɓɓe tedduɓe weltano yumma e ɓen e karamokoɓe. haray hannde kadi on salminama salminangol islam, salminango himɓe aljanna ɗulli haray ko assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. haray tippude dalol Allah subhanahu wa ta'ala noko kaw daali inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar wa qala ta'ala wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum. tippude ɗe ayeje qur'an ɗo e nokku kadi ko nelaɗo meɗen Muhammad sallllahu alayhi wa sallam kamɓe e ɓengure maɓɓe yewtere dambande maɓɓe e ɓengure maɓɓe ko e maki wondema ma min qabdin aw bastin illa bi qada'in wa qadar. Allah subhanahu wa ta'ala o dalika aya ɗe ayeje qur'an ɗo wondema kala hunde kala ko woda kon Allah subhanahu wa ta'ala o daali wondema men tagiri ɗum meɗen aɗani ɗum embere. Allah daali wondema piji ɗin fof koye juuɗe amen woni, kono kun kala ko seeɗa seeɗa men jippinirta, ko seeɗa seeɗa men waɗirta. nelaɗo kadi maki wondema hay hunde ala ko wawata wadde ka hoore leydi ɗo, woni koko janɗi woni koko fanɗi. hay hunde feƴƴata ka hoore leydi ɗo, hay hunde waɗata ka hoore leydi ɗo si wona e ka godal ngal fof tigi tigi. hay hunde feƴƴata e godal ngal si wona fof hino mari happode, hino mari juɓɓodi, hino mari eɓɓode. haray tippude ɗe ayeje alqur'ana ɗo e hadisaji nelaɗo ɗo haray hande ɓe wo ko Allah subhanahu wa ta'ala muyani en yewtere meɗen nden ko yowitoto ko wiyete qadar wa qada, bimana koddoriye. joni noon haray ɗon andi wona koddoriye al imanu bil qada'i wal qadar ko tawa ɗum e aqida mo tawata julɗo fof julɗo imanu makko wawata timmude si o gomɗinali koddori Allah subhanahu wa ta'ala. yani al imanu bil qada'i wal qadar aw bil qadari wal qada ɗum ɗon fof ani ko tawa ɗum e wotinɗingol Allah subhanahu wa ta'ala. neɗɗanke on so gomɗini wondema Allah on himo wooda, wondema Allah on ko bajjo seniɗo, no tawa e aqidaji ɗi o duwa fiɓade ka wonki makko, wondema hay hunde wawata feƴƴude ka godal ɗo ko tawata hara ko yaltuɗum e koddoriye Allah. joni noon haray nde hunde ɗo, nde toɓɓere ɗo ko wiyete qada e qadar ko hunde mawde, yani ko yowdirde fi wotinɗingol Allah subhanahu wa ta'ala. ko hunde toɓɓere tawaynode ko duwande wonde saabu tigi tigi développement fi julɓe ɓen domaine ji ɗin fof ko anna e ka lahara ɗo fof, ko anna e ka lahara. kono malheureusement famugol nde toɓɓere ɗo faamu fayere e ko heewi e meɗen enen julɓe ɓen, ɗum woni saabu tigi tigi woni ha foofini julɓe ɓen. kala ko nanɗa probléme on hannde hoore leydi ndin, sa taskiki a wattani yila a tawa so tawina julɓe tun ko nana julɓe no tawa e muɗum. kala ko tampere woodi e hoore leydi ndin, si a wattani hila hay si tawi wonina julɓe ɓen tun ko nan tawa julɓe no tawa e muɗum. kala ko basal ɓuri tiiɗude e hoore leydi ndin, sa wattani hila hay seyna julɓe ɓen tun kona tawi ko kamɓe ɓuri jalade e muɗum. ko fi hon ɗum no waɗi sabu ɗum an hiɗa duwa gonɗinde kala piji ɗin fof ko qada e qadar. ene ko Allah hoddiri wonnema julɗo ko yo tampo ka hoore leydi ɗo, ko Allah hoddiri julɗo kala ko tampere, kala ko nanɗa faabelan ko julɗo, kala ko yiiɗa nawnaje tiiɗi, nawnaje tawoje ha nano tampinde jama on tawa ko julɓe woni e muɗum. kala guereji ko woni wadde soñdiaji son taski kon tawi ka julɓe woni ton. ɗum ɗo fof ko koddoriye Allah. naam ko koddoriye Allah, kono musidɓe julɓe faamugol ma waɗugol tafsir firugol koddoriye Allah on ɗum woni saabu tigi tigi ko tampinen enen julɓe ɓen, tampinen fota noon ko ina seeɗa. saabu noon honɗum ko faamugol faamu fayere, ma firirgol koddoriye Allah on firore fayere. ko ɗum waɗi haray hande inchallah nden tori Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko wawi jogui wotaw accidogi hoore meɗen. yewtere meɗen nen ko yowoto hande ko fi ko wiyete qada wa qadar. ko adi kon taw en ɓanginayi
ko honɗum woni qada e qadar. Ma mana al qada wal qadar? Yani qadar e qada kalanga arabu, yani ko haala arabu, ko honɗum woni ɗum ka pular e wiigo e wonima ko koddoriye, kono ko honɗum woni mana muɗum, ko honɗum woni ko fanda e muɗum. Joni ɗo ko angal luggingol yewtere ma angal juutingol yewtere, sen falama famude mana qadar e qada. Qadar ko bi mana eɓɓugol piiji ɗin. Allah subhanahu wa ta'ala kala ko woda kon fof Allah daali inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. Piiji ɗin fof no men tagiri ɗi non ino mari yani no happana, no mari happodi, ino mari heedode, yani no mari eɓɓode. Kala ko wona ko kala ko woda kan ko leydi ɗo hara Allah no waɗi. Jonna sim fala jonde joni misal joni fi yani heɓugol ndiyam mathalan fiyo heɓu ndiyam ko ma oxygène e hydrogène ukkudire ɗum ɗon tummodira ha ndiyam heɓo. On famude joni ɗo mathalan si tawi woni yiite ngem ɓannama, yiite si huɓɓi tawi hendu ala, a ɓanni ɗon kaydiri hara ndi ɓuuɓa ndi sumay, ɗum ɗon fof ko heɓa ɗum. Yani Allah ko tagi kon ka horli ɗo kon fop kon kala mo maran ɗum waɗa ɗum mesure hattudi ko taga kon fof yaltata e ɗum ɗon. Joni no tawa e ko tawata ko qadar wonde masi woni laɓi ki moƴƴinama, laɓi welki, ɗum ƴettama waɗama e tewu cecco, hara heedode fus waɗaka hakkunde muɗum, si a ñoƴƴi ɗon tun a barminay tewu on, ɗum fof ko eɓɓa ɗum ko qadar. Est ce que ne famodirde? Yani piiji ɗin fof joni ɗon andi ingénieur jo sino faala joni goɗɗo sino faala joni darde ɗo suudu, o ɗaɓɓay taw ingénieur jo on o waɗnamo programme suudu fof ko honno hani yarde. Joni ko combien de chambre o faala, ko combien de étage, ɗum ɗon fof o mesure e fof taw si o jonna noon maçon jon fuɗɗo mawde. Joni eɓɓugol ngol ɗon yani ko ma e mesure taw, ko ma o jooɗo taw inna siɗen faala heɓude joni 3 étage, ko ni hanɗe waɗirde maadi ndin, ko ni hanɗe waɗirde sibasman on. Siɗen faala heɓude maadi kelɗundi, ko o mesure ɗo du waɗe wadde, o siman ittiri o siman ɗo e ɗan ndiyan ɗo e o jaare ɗo e o koccu ɗo, se waɗi ɗum ɗon en heɓay maadi kelɗundi. Yani fo hare hino eɓɓa, fo no mesura. Est ce que nen famotirde? Yani kala ko woni ka hor leydi ɗo kon fof hino mari eɓɓode. Allah tagirali hay hunde si wona taw hara himo eɓɓinde, yani waɗani hunde nden yani juɓɓudi. Est ce que non famude? Ko ɗum ɗo woni mana yani qadar. Piiji ɗin fof ko ni fof no heɓɓa. Amma noon qada on yani ko honɗum woni qada on ko siñugol hunde nden wondema si tawi woni joni siɗa faala joni hirsude dammol mathalan, ko ma ɗaɓɓa siɗa faala hirsude heña, yani harangol tampali a ɗaɓɓay laɓi welki, ɗum ɗon ko takdir. Joni noon si woni laɓi welki ki waɗama ka dande dammol ngol, tawi woni hara hay hunde heedode ala hakkunde muɗum, si a ñoƴƴi ɗon a hirsi tun taƴay. Joni no waɗugol ɗum ɗon hirsa dammol ngol taƴa ɗaɗiɗi ngol yani ngol maaya, ɗum ɗon haray woni qada. Est ce que on famude? Joni sen ƴetti misal ka mawgol sundun ɗa, si a mesiri fof wondema ɗiɗo fof sa waɗi heɓe maadi kelɗundi, si a waɗi no ingénieur jo waɗi yewtirma noon fof, mandi yaltiray no ingénieur jo eɓɓirno noon. Joni hewtugol mandin timmal mayri on sabu applique eɓɓoreji ɗin fof ha joni woni maadi timmudi, ɗum ɗon haray woni qada. Yani kala ko woni ka hor leɗɗo kon fof kadi Allah no ɓay tu woni mo mesiri fof, si tawi tu woni a waɗiri no mesiri noon, résultat on o wonay no eɓɓirano noon. Yani noon hewtugol hunden kande hani hewtude ɗon ɓawo ni a ƴetti mesure ji ɗin fof, a timmugol hunden ko ɗum wiyete qada on. Yani kala ko woni ka hor leydi ɗo kon Allah no tagiri noon fof ko bi qadarin wa qada. Oɗo ko mana yani tigi tigi sen falama raɓɓinɗinagol fi mana alqadar wal qada e wawi darode ɗo innen ko ɗum wiyete mana alqadar wal qada. Joni hara inchallah en ɓurte ɓanginde fi muɗum e yewtere men aron nden.
aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.